वेलकम बैक। पाकिस्तान नामा का बाकायदा आगाज़ करेंगे और बात करेंगे आज की बड़ी और अहम खबरों के हवाले से, बताएंगे कि आज पाकिस्तान नामा में क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले बात की जाएगी वफाकी बजट से कबल सूबाई बजट पेश करने की तैयारियां की जा रही हैं। इसके अलावा खेल के मैदान से खबर शामिल करेंगे। T20 वर्ल्ड कप शुरू होने में 8 रोज बाकी है, मगर कौमी टीम का अभी तक ऐलान न हो सका। और बात की जाएगी वज़ीर आला पंजाब का इनकलाबी इक़दाम, सस्ती रोटी को मजीद सस्ती करने की तैयारियां की जा रही हैं। तो हम खबर पर चलते हैं और बात करते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा के आइंदा माली साल का बजट आज पेश किया जाएगा। और इस हवाले से वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत काबीना का इजलास भी होगा, जिसमें इन तमाम सूरत हाल बजट तजावीज़ का जायजा लिया गया है। बजट का हजम 1700 अरब रुपए से जायद है। इसके अलावा बुनियादी तनख्वाह और पेंशन में 10% इजाफा, कम अज कम उजरत 32,000 से बढ़ाकर 36,000 रुपए करने की तजवीज़। बजट में सेहत के शोबे के लिए 232 अरब 8 करोड़ रुपए मुख्तस किए जाएंगे। बजट इजलास कुछ देर बाद शुरू हो जाएगा। तो खैबर पख्तूनख्वा के आइंदा माली साल का बजट आज पेश किया जाएगा और वफाकी बजट से पहले सूबाई बजट जो है वो पेश किया जाएगा। इस हवाले से बात करते हैं। साबिक वज़ीर ख़जाना आयशा गौस पाशा हमारे साथ मौजूद है। आयशा गौस पाशा, बहुत शुक्रिया आयशा साहिबा, आपने कीमती वक्त दिया। आयशा साहिबा, वफाकी बजट से कबल केपी की हुकूमत बजट पेश करी है, जबकि रिवायत तो ये है कि पहले वफाक का बजट पेश किया जाता है, उसके बाद सूबों का बजट पेश किया जाता है। आप कैसे देखती हैं ऐसे इक़दाम को? जी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। ऐसे ही होता रहा है हिस्टोरिकली पाकिस्तान में। उसकी वजह बड़ी ये है कि सूबे जो हैं वो अपने रेवेन्यूज और इनकम के लिए वफाक पे डिपेंड करते हैं बहुत से, यानी अपने जो उनके अखराजात हैं उसको फाइनेंस करने के तकरीबन को 85% 90% तक जो आमदनी है उनकी वो वफाक से आती है NFC अवार्ड के जरिए और प्रॉफिट्स ऑफ नेट हाईवे प्रॉफिट्स के जरिए। तो जब इतना कुछ डिपेंडेंस है इतनी ज़्यादा बड़ी फेडरल गवर्नमेंट की, तो जब तक फेडरल गवर्नमेंट के नंबर्स फिक्स नहीं होते उनपे जो है उनके लिए ज़रा मुश्किल होती है अपना बजट ये जानना कि उनकी आमदन क्या होगी उस साल में, उस फिस्कल ईयर में। तो इस वजह से प्रोविंसेस जो हैं वो बाद में हमेशा दिया करते हैं। देखिए, अब इम्पोर्टेंट ये है कि बजट जो आप पेश करें वो क्रेडिबल हो, उसके फार्म हो कि अब ये जो हमने अखराजात और तखमीना लगाया उसका और जो इनकम का तखमीना दिया गया है बजट में वो टू द एक्सटेंट पॉसिबल क्रेडिबल हो, वो लोग उसको ऐसा हो कि आप रियलाइज कर सकें उसको साल के दौरान। लेकिन अगर आप पहले से बगैर प्रॉपर जांच पड़ताल करके फॉर्म ऑफ फेडरल ट्रांसफर्स का पता करके अब सूबे अपने अगर बजट दे देंगे तो थोड़ा सा किसी कहना चाहिए ना उसकी क्रेडिबिलिटी और रियलिज्म पे आपको क्वेश्चन होते हैं कि कैसे आप अगर इतना सिग्निफिकेंट डिपेंडेंस है फेडरल गवर्नमेंट पे और उसका बजट पेश हुआ नहीं है, अभी तक फॉर्म नहीं हुआ और अनाउंस नहीं हुआ और आपने उसकी बेसिस पे अपना इनकम दिखा दिया, तो कैसे चलेगा काम? ठीक है। तो आयशा गौस पाशा साहिबा, आपको क्या लगता है कि जो वफाकी बजट इस मरतबा पेश किया जाएगा वो कितना रखा जाएगा, और क्या जो KPK का बजट पेश किया जा रहा है, जैसा कि आपने कहा कि उस पर सवाल उठते हैं कि क्रेडिबल होगा या नहीं होगा, आपके ख्याल में क्या लगता है आपको कि जो बजट इस मरतबा पेश किया जाएगा सूबाई बजट KPK का जो कि आज पेश किया जा रहा है, क्या वो क्रेडिबल होगा, उस पर अमल किया जा सकेगा? देखिए, मेरा अपना आप थोड़ा सा कंसर्न ये है कि बजट एक्सरसाइज पाकिस्तान में आप जो साल के शुरू में बजट पेश कर रहे होते हैं ये सूबों में भी है सिलसिला और कुछ हद तक वफाक में भी है ये सिलसिला। आप तो वो उसकी साल के आखिर में वो बजट से डिविएशन यानी डिफरेंट होता है, आपकी आउटकम्स, आपका अखराजात जो है वो अलग होते हैं, आपकी इनकम का शॉर्टफॉल हो जाता है, आपकी जो अखराजात हैं वो बढ़ जाते हैं, डेफिसिट कुछ और हो जाता है, शुरू में कुछ और वादे हो रहे होते हैं और साल के आखिर में कुछ और सब नंबर्स नजर आ रहे होते हैं। तो ये मेरा एक बड़ा कंसर्न है, हमारा क्या सारी पाकिस्तानियों का कंसर्न है कि बजट की क्रेडिबिलिटी का ख्याल रखा नहीं जाता उसको बनाते वक्त।
تو یہ اس لیے میں تھوڑا سا میرے لیے تھوڑا کنسرن ہے. اچھا عائشہ غوث پاشا صاحبہ، جیسا کہ بولا علی امین گنڈا پور نے کہ ہم وفاق سے اپنا حق لے کر رہیں گے، کیا ان کے اس بیان کے بعد حالات جو ہیں وہ محاذ رائی کی طرف جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں یا پھر کسی اور جانب جاتے نظر آ رہے ہیں؟ کیسے دیکھ رہے ہیں آپ ان کے اس بیان کو؟ دیکھیں، میں تو صرف ایز پاکستانی یہ کہوں گی کہ اس وقت پاکستان ایک اکنامک اسٹریس یعنی کرائسس کی سچویشن میں ہے. یہ وہ وقت ہے کہ سارے پورا پاکستان ایک کھڑے ہو اور پاکستان کو جو مختلف اکنامک کرائسس ہے اس کو سلجھانے میں، ان کو ٹھیک کر کے تاکہ ملک کی معیشت مستحکم ہو، ہمیں سب نے مل کے ساتھ کام کرنا ہے. کوئی الگ کسی کے بس کی بات نہیں، نہ وفاق کو الگ کر سکتا ہے، نہ وہ صوبے کو چھوڑ کے وفاق کر سکتی ہے. اور صوبے اپنے اوپر تو خیر بالکل اپنے آپ نہیں چل سکتے، اس لیے کہ ان کی تو ڈپینڈنسی وفاق پہ ہے، اور کے پی کے خاص طور پہ کیونکہ وہ چھوٹا صوبہ ہے. باقی سندھ اور بلوچستان پنجاب تو تھوڑا بہت خود سیلف جنریٹ کر بھی لیتے ہیں. لیکن پوائنٹ میرا یہ ہے کہ اس وقت موقع نہیں ہے. پاکستان کی معیشت یہ برداشت نہیں کر سکتی کہ فیڈریٹنگ یونٹس اس طرح کنفرنٹ کریں دوسرے کو. نہ یہ کہ ہم اس وقت آئی ایم ایف کے پروگرام میں جا رہے ہیں کیونکہ ہمارے پاس ہماری ایکسٹرنل فائنینسنگ نیڈ جو ہمیں ڈالر کی ضرورت ہے وہ ہمارے پاس اس وقت ہے نہیں. ہمیں ایک ریفارم کی طرف معیشت کو لے کے جانا ہے. اب جب ساری فیڈریٹنگ یونٹ سب مل کے اس طرف نہیں چلیں گے اور اپنی اپنی کہانیاں بولیں گے تو اب آپ بتائیے ہم اس جانب کس طرح پیش رفت. بالکل صحیح. تو میرا کنسرن یہ ہے کہ پہلے بھی تھا کہ آپ معیشت کو چھوڑ دیں، پالیٹکس کھیلنا ہے ضرور آپ کریں، آپ کا حق ہے، ہر کسی کا ہوتا ہے. اب بس اس کو چھوڑ دیں کیونکہ اس سے ہر ایک پاکستانی کی زندگی افیکٹ ہوتی ہے اکانومی سے. آپ کچھ تو میں ذرا اسٹرانگ ویو رکھتی ہوں اس معاملے میں کہ آپ اس کو چھوڑ دیں. اکنامک سائڈ جو ہے وہ ہر ایک پاکستانی کو افیکٹ کر رہی ہے. آپ اپنی پالیٹکس کریں، باقی جگہوں پہ کریں، ان چیزوں کو چھوڑ دیں، ملک کو مستحکم اکنامکلی ہونے دیں، یہ وقت کی ضرورت ہے. آپ کچھ تو میں ذرا اسٹرانگ ویو رکھتی ہوں اس معاملے میں کہ آپ اس کو چھوڑ دیں. اکنامک سائڈ جو ہے وہ ہر ایک پاکستانی کو افیکٹ کر رہی ہے. آپ اپنی پالیٹکس کریں، باقی جگہوں پہ کریں، ان چیزوں کو چھوڑ دیں، ملک کو مستحکم اکنامکلی ہونے دیں، یہ وقت کی ضرورت ہے. پاکستان کی معیشت یہ برداشت نہیں کر سکتی کہ فیڈریٹنگ یونٹس اس طرح کنفرنٹ کریں دوسرے کو. نہ یہ کہ ہم اس وقت آئی ایم ایف کے پروگرام میں جا رہے ہیں کیونکہ ہمارے پاس ہماری ایکسٹرنل فائنینسنگ نیڈ جو ہمیں ڈالر کی ضرورت ہے وہ ہمارے پاس اس وقت ہے نہیں. ہمیں ایک ریفارم کی طرف معیشت کو لے کے جانا ہے. اب جب ساری فیڈریٹنگ یونٹ سب مل کے اس طرف نہیں چلیں گے اور اپنی اپنی کہانیاں بولیں گے تو اب آپ بتائیے ہم اس جانب کس طرح پیش رفت. بالکل صحیح. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. سابق وزیر خزانہ عائشہ غوث پاشا ہمارے ساتھ موجود تھی، اپنی قیمتی رائے ہمیں دے رہی تھیں.